Nous écoutons la prière de bénédiction pour les offrandes à notre servant de Dieu, Maman Éternel est ton nom, Adonai. Oh Jésus. Adonai, le Dieu créateur. L'univers en ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nous allons soulever nos mains, nous allons donner dire gloire, nous allons dire au Seigneur merci, toi qui étais Alpha et tu es encheminé pour nous comme Emmanuel Dieu, et à la fin tu es Oméga. Chacun de nous, nous allons élever nos voix, prier le Seigneur, dire gloire au Seigneur, que le tonnerre Dieu soit béni. Prions au nom de Jésus, alléluia, tout pamboli zambé, oya salina nyonso, oya sungaki yonangana. Pas devant, nous élevons, nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. La joie est là. Amen. La grâce est là, bien aimé. Amen. La grâce est réellement là. Parce que se retrouver en ce lieu, c'est avec une grâce. Amen. Amen. Se retrouver en ce lieu où nous nous retrouvons en ce lieu, c'est avec une grâce parce que beaucoup étaient également comme nous, mangeant, buvant de l'eau, de la boisson sucrée, bien entendu. Ils étaient plus forts que nous, mais ils sont morts. Amen. Amen. Mais toi et moi avons bénéficié de la part de Dieu cette faveur de nous retrouver au début de cette année. C'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Mais avant toute chose, je commencerai par réitérer mes vœux des meilleurs, des bonheurs, des santé, des prospérités à toute l'Église. Nous allons nous saluer encore une fois de plus. Il y a des ceux avec qui nous étions encelés, d'autres n'étaient pas là. C'est une occasion maintenant de se tenir debout. C'est une occasion pour toi de te tenir debout pour saluer ton frère et ta soeur et de lui souhaiter une heureuse année. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar iedereen.
Merci. La reconnaissance est là. Dat laat zien dat we dankbaar zijn. La reconnaissance à ce Dieu créateur Dankbaarheid tegenover God die alles geschapen qui heeft. nous avait gardé toute Hij l'année. heeft ons beschermd gedurende het hele Non jaar. seulement l'année passée, Niet alleen in het afgelopen jaar, mais depuis que nous étions dans les ventres de nos mamans maar sinds respectives. dat wij in de buik van onze moeders waren. Il était avec nous. Hij was samen met ons. Et il a commencé une œuvre grandiose en nous. Hij is een groot werk in ons begonnen. Amen. Amen. Et il est le Dieu qui, lorsqu'il commence une œuvre, Het is een God dat als hij iets begint, il continue avec cette œuvre-là. hij gaat daarmee door Et il arrive à la fin de l'œuvre. en hij maakt het ook af. Parce qu'il y a des hommes sages qui ont dit une fois Er zijn wijze mensen die ooit iets hebben que gezegd. c'était la fin qui prenait l'œuvre. Dat eigenlijk het einde meer telde. Amen. Amen. Tu peux commencer une œuvre, Je kunt iets beginnen, mais si tu n'arrives pas à la fin de cette œuvre, maar als je het niet afmaakt, tu n'as rien fait. dan heb je niks gedaan. Tu aurais mieux fait de ne même pas commencer. Het was beter geweest als je nergens aan begonnen was. Alléluia. Amen. Quand tu as commencé quelque Als chose, je aan iets bent begonnen, il faut arriver jusqu'à la moet je fin. het afmaken. Quand tu as commencé un combat, Als je een gevecht bent begonnen, il faut arriver à la fin du moet je het combat, ook afmaken. non vaincu, Niet dat jij het niet gewonnen hebt, mais vainqueur. maar je moet juist een overwinnaar zijn. Amen. Amen. J'aimerais, au début de cette année, je vais travailler, Dieu merci. Ik ga werken, maar ik wil het begin van dit jaar. Je vais travailler aujourd'hui. Ik moest eigenlijk vandaag werken. Normalement, mes collègues sont en train de travailler. Dus nu eigenlijk mijn collega's zijn aan het werken. J'avais pas normalement droit de pouvoir bénéficier de cette journée. Ik kon eigenlijk niet vandaag weer vrij zijn. Parce que mes jours de congé, je les ai épargnés pour les vacances que j'aurai. Want mijn vakantiedagen heb ik opgespaard voor een andere vakantie die ik ga nemen. Volgende maand. Parce que je vais marier ma fille qui est à Kinshasa. Want mijn dochter gaat trouwen in Kinshasa. Et j'avais pas normalement droit à prendre ces Ik had vacances. eigenlijk geen recht om vakantie op te nemen. Mais Dieu, le maître des temps et des Maar circonstances, God die meester is van tijd en omstandigheden. Ja. ça va la sonorisation, ça va. Amen. J'étais en train de dire ceci, Ik wil dan zeggen que Dieu, c'est lui qui a commencé une œuvre en nous. dat God die een werk in ons of met ons is begonnen. Il est ce Dieu-là qui va achever cette Hij is œuvre. ook de God die het gaat afmaken. Nous allons lire dans Philippiens, We gaan lezen in het boek van au Filippezen. chapitre 1, et je prierai l'église s'élever Filippezen 1 en ik ga de hele gemeente vragen pour ce om premier te staan. passage qui va nous introduire dans notre exhortation. Voor deze eerste vers van de Bijbel die ons gaat introduceren. Pourrais-je l'appeler exhortation? Het is eigenlijk Pourrais-je l'appeler exhortation? kan ik het onderwijzing noemen? Ou je pourrais l'appeler conseil dans Of l'église? is het misschien tips of praten onderling? Amen. Amen. Et les autres versets, nous les lirons assis, mais pour ce premier verset qui nous introduit dans notre message, je demanderai à toute l'église de se lever, s'il vous plaît. Deze vers gaan we even allemaal opstaan om het woord van God te eren. En de volgende versen gaan we net gewoon zittend lezen. Philippiens, chapitre 1. Filippezen 1. Je prends à partir du verset 3 et je vais Vanaf signaler vers là où 3. nous allons finir. En ik geef door waar we gaan stoppen. J'aimerais que nous tous nous y arrivions plutôt. Nous y sommes. Zijn we er allemaal? Philippiens, c'est après Éphésiens. Filippezen, dat is na het boek Vous van êtes dans les actes Efeze. des apôtres, vous descendez, il y a les Romains, et vous continuez. Il y a les Corinthiens, les Galates, et tout, et vous arrivez jusqu'à Philippiens, après Éphésiens. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. C'est Paul qui est en train de lui parler ici. Il dit ceci: je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde. à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde
tot nu toe. Je suis persuadé Ik ben er zeker van que c'est lui qui a commencé en vous une bonne œuvre. Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede nieuws dat hij onder u begonnen is. Ouais, tu m'as dévancé. En poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Het zal voltooien. Voilà. Verset 7. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées. Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk. Parce que je vous porte dans mon cœur. Want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'évangile, Immers, of ik nu gevangen zit of in vrijheid het geloof in Jezus Christus verdedigt of verkondigt. vous participez tous à la même grâce que moi. U deelt mee in de genade die God mij bewijst. Car Dieu m'est témoin God weet, que je vous chéris tous dans la tendresse du Christ Jésus. God weet hoe ik naar u verlang met de liefde van Christus. Et ce que je demande dans mes prières, Ik bid c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Je relis le verset 9. Ik ga het nog een keer herhalen, vers 9. Et ce que je demande dans mes prières, Ik bid c'est que votre amour dat u meer en meer van liefde, abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht, Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, inzicht in de dingen van God zult krijgen. afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. We kunnen weer plaatsnemen. Amen. Amen. Je relis pour introduire notre thème. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que vous, votre amour abonde de plus en plus. In mijn gebed vraag ik dat uw liefde zal overvloeien. Que votre amour abonde de plus en plus. Laat uw liefde overvloeien. L'amour qui doit grandir. De liefde die nog moet groeien. Le thème que nous avons. Dat is het thema van vanavond. Amen. Amen. Ici, bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à l'église de Dieu. Het is Paulus die die spreekt tot de kerk. Amen. Amen. Il exprime les sentiments qu'il a vis-à-vis de l'église. Hij laat zien zijn emoties, zijn verlangen tegenover de kerk. Que Dieu lui avait donné la charge de les diriger. Hij had eigenlijk een taak om de kerk te mogen leiden. Il n'avait pas d'autre profession, Hij had geen andere beroepen, sinon servir l'Éternel. behalve de Here dienen. C'est un homme qui a été bien instruit. Het is een man die een goed geleerde man. C'était un intellectuel. Het is een hoogopgeleide man, Mais intellectueel. que Dieu Jésus a rencontré sur les chemins de Damas. Christus Jezus kwam hem tegen op de weg van Damascus. Et depuis lors, En sindsdien il avait tout abandonné moest hij alles laten pour s'occuper om zich bezig te de houden l'œuvre du Seigneur Jésus. met het werk van Jezus Christus. Et comme c'est l'œuvre à laquelle il avait été appelé, Omdat het een werk is waarvoor hij geroepen was. à chaque fois qu'il dormait, Elke keer als hij ging quand slapen, il s'est réveillé, op het moment dat hij les opstond, soucis, zijn zorgen c'était l'église de Jésus. was de kerk of de gemeente van Christus Jezus. L'église qui devait ou qui devrait ou qui doit, De kerk die moest komen of die er was of die nog zal doit komen. un jour, Die op een dag, le jour du Seigneur Jésus, de dag van Jezus Christus, être enlevé. die opgenomen zal moeten worden. Ah, bien aimé, alléluia. Amen. Nous nous réunissons en tant qu'église. We komen bij elkaar als gemeente. Nous ne devons pas perdre de vue We moeten niet verliezen, uit het oog verliezen, et nous avons commencé une œuvre. dat wij een werk zijn begonnen. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons commencé, Wij zijn er niet daarmee begonnen, mais c'est Dieu qui a maar commencé God is cela. daarmee begonnen. Et l'objectif de cette œuvre, En het doel van het werk c'est d'arriver is om te komen à la destination. tot het einde. Amen. Amen.
Tokotalo, la bien-aimée. We moeten in de hemel ingaan. Amen. Amen. Nous pouvons tout avoir. We kunnen alles hebben. Nous pouvons beau prier. We kunnen zoveel bidden. La puissance. De kracht. Nous demandons la puissance. We vragen om de kracht. Nous voulons que quand nous prêchons, les gens tombent. We willen dat als wij preken dat mensen Nous vallen. voulons que quand nous prêchons, les paralytiques marchent. We willen als wij preken dat de gehandicapten weer Nous voulons lopen. cette We puissance-là. willen deze macht of kracht. Que les gens soient délivrés. Zodat mensen bevrijd zullen Mais la zijn. vraie délivrance, Maar de echte bevrijding, c'est la délivrance de l'âme. het is de bevrijding van je C'est ziel. d'abandonner le mal Het is de slechte dingen et de laten marcher dans la sainteté en lopen in de heiliging, pour arriver au ciel. zodat je in de hemel in zal Ce n'est gaan. pas une chose facile Het is niet makkelijk, parce que tant que nous sommes dans la maar chair, zolang we nog hier op aarde zijn of vlees nous hebben, avons toujours les sentiments contraires. we zullen altijd bepaalde gevoelens of verlangens À ceux de hebben l'esprit. die tegenover is Le met de Christ demandera de gevoelens van prier. de geest. De geest zal jou vragen om te bidden Le corps te demandera de te en reposer. je hart zal zeggen nee, je moet rusten. L'esprit te demandera de De jeûner. geest zal jou zeggen je moet Le vasten, corps te demandera de maar je manger. hart zal zeggen nee, je moet eten. L'esprit te demandera de pardonner. De geest zal jou vragen om te vergeven Le corps te demandera de en venger. je lichaam zal zeggen nee, je moet wraak nemen. Amen. Amen. C'est un combat Het is een gevecht. qui ne finira que le jour où Die zal gewoon eindigen op de dag Dieu t'appellera dat God jou zal roepen pour quitter cette terre, om deze aarde te te verlaten, reposer de tes œuvres, zodat jij je werk zou neerleggen, ou le jour que Jésus of de dag dat Jezus viendra, zal terugkomen, si tu seras encore vivant, als je nog levend bent, t'enlever. om jou op te nemen. C'est ce jour-là Het is op die dag que finira le combat. dat jouw gevecht zal eindigen. Mais tant que tu n'es pas encore mort, Maar zolang je nog leeft, tant que Jésus n'est pas encore zolang arrivé, Jezus nog niet terug is gekomen, ce combat est permanent. het gevecht zal blijven. Et nous, en tant qu'Église, En wij als gemeente, nous devons avoir une certaine attitude. we moeten bepaalde houdingen hebben. Le verset 9, Vers 9, sur lequel nous avons insisté, daar gaan wij echt op hameren, où Paul est en train de dire waarbij Paulus zegt, que dans les prières, in mijn gebed, je demande ik vraag, ce que votre amour abonde. zodat jullie liefde zal overvloeien. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu n'as pas amour, Zolang je geen liefde hebt, on ne geliefde, saura rien faire. je kan niks doen. Quand tu n'auras pas amour, Zolang er geen liefde is, l'église même n'aura pas de sens. de gemeente zou zelfs geen doel hebben. Alléluia. Amen. Et l'amour est vaste. Hein? De liefde is groot. L'amour, d'abord pour Dieu. Liefde voor God. Quand on aime Dieu, Als je van God houdt, on doit toujours être dans sa présence. moet je altijd in zijn aangezicht zijn. Non seulement l'amour envers Dieu, Niet alleen de liefde tegenover parce que God. Dieu dit ceci, Wat God zegt, si toi tu m'aimes, moi, als je ton van frère, mij houdt, que tu mij, ne vois pas, jij ziet mij niet. et que tu es ton frère que tu vois, En je haat je broeder die je wel ziet. ton amour n'a même pas de sens. Jouw liefde doet er niet toe. Donc tu as l'amour envers Dieu, Je hebt de liefde tegenover God. l'amour envers, quand on dit envers Dieu, c'est-à-dire envers son œuvre, Ja, dus vanuit de liefde voor al zijn werk. tu es là pour prier, Je bent daar om te bidden. tu es là pour soutenir l'œuvre de Je l'Éternel, bent daar om het werk van God te tu ondersteunen. es là pour intercéder pour Je les bent autres, daar om te bidden voor anderen. tu es là toujours dans l'attitude de Je prière. bent daar altijd in gebedshouding. Là où les gens qui prient avec toi ne sont pas là, Daar waar de mensen die samen met jou bidden niet aanwezig là où zijn. tes encadreurs spirituels ne sont pas Daar là, waar je begeleiders, je spirituele mais begeleiders toi, niet tu aanwezig zijn. manifestes cet amour Jij moet deze liefde altijd tonen. de Dieu en toi, De liefde van God in je. partout où tu es. Overal waar je bent. Et j'ai toujours répété, En ik heb altijd que ce gezegd, n'est pas à l'église het ici is niet in de kerk qu'on pourra faire voir dat je kan laten zien qu'on est chrétien. dat je een christen bent. Mais le vrai chrétien, Maar la de vraie echte chrétienne, christenen, lui-même ou elle-même sait remarquer zij of hij zelf weet là où personne ne le voit voir, hoe hij loopt of alles wat hij doet. comment elle se comporte. Daar waar niemand hem ziet, hoe hij zich of hij zich Et gedraagt. là, dans toi-même, Jij zelf in tu je, peux aller témoigner, je suis chrétien. diep in je, en je Tu peux kunt le ook faire. zeggen, ik ben een christen. Je kunt het overtuigen. Il est vrai Het is goed. que dans Actes de l'Apôtre chapitre In 11, Handelingen 11, verset 26, ce 26, n'étaient pas les chrétiens qui sont appelés het waren chrétiens, niet de christenen die zichzelf christenen mais noemden. à Antioche, Maar in ils Antiochië, ont vu les disciples de Jésus. het waren eigenlijk, ze waren discipelen van Leur Jezus. façon de se comporter, Hun manier van doen en laten, leur façon de prier, hun manier van bidden, leur assiduité dans l'œuvre de hun l'Éternel, manier van doen. ce sont les gens-là qui ont témoigné. Daardoor gingen mensen ook getuigen dat Parce zij que christenen waren. Jésus-Christ, Want Jezus il avait Christus, déclaré qu'il n'y avait pas quelque chose de particulier hij had niks bijzonders in zich. qui disait qu'il faisait
pour montrer que c'est le Fils de Dieu. Die kon laten zien, er was niets bijzonders, die kon laten zien dat hij het kind van God was. Il avait une longue barbe, c'est Hij had een lange baard. certainement parce que la culture juive, Want bij de Joden, alle mannen hebben een il hele laissait la lange barbe baard. pousser. Ze laten hun baard groeien. Il s'habillait pratiquement de la même manière que ses En disciples. kleden zich op dezelfde manier als zijn discipelen. Donc on pourrait même le passer pour Pierre Dus ze kunnen zelfs hem uitmaken voor een discipel. ou pour Jean, Als Petrus of Johannes. parce que Jean était très jeune, Omdat Johannes zo jong was. mais on pouvait bien les confondre Maar hij kan ook wel gezien worden als voor iemand anders. d'autres disciples. Of als andere discipelen. Dans la Bible, c'est prouvable. In de Bijbel kun je dat terugvinden. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Toen ze hem kwamen arresteren. Jésus était un homme public. Jezus was zo in een openbaar. Normalement, Dus normaal gesproken was het on makkelijk devait se geweest saisir de lui. als ze hem wilden arresteren. Mais Judas a dit, Maar Judas had gezegd. attention, Oh, kijk maar il uit. faudrait qu'il nous fasse signe. Ik moet een teken maken. La joue de la personne sur laquelle je vais faire une bise, Degene die ik zou kussen, c'est celui-là. diegene moeten jullie hebben. Pourquoi? Parce que Waarom? il n'y avait pas Omdat er geen verschil was. une grande différence. Er was geen verschil. Amen. Amen. Bien-aimés, Geliefde, ce sont des gens qui doivent également te voir, het zijn mensen die jou zien. mais quand tu marches dans la sainteté, Maar als jij eigenlijk jezelf tu heilig, peux en être fier je kunt daar trots op zijn. et dire que je suis enfant de En je Dieu. kunt ook zeggen, vol trots, Et ik ben tu een kind peux en van même God. temps le En sentir. je kunt het ook voelen. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour qui doit grandir. We praten over de liefde dat moet overvloeien of groeien. Je vous dis une chose, bien-aimés. Ik wil één ding zeggen, geliefde. Nous sommes dans un temps dès la fin, We leven in een laatste tijd. ce qu'on appelle l'apostasie, Dat is eigenlijk de tijd dat mensen het geloof laten. l'abandon de la foi. Afvalligheid. Amen. Amen. Où il y a mélange de l'ivraie et du blé. Daar zijn eigenlijk, alles komt bij elkaar. Goede zaad en slechte zaad. Le blé, Goede zaad, quand il est encore petit, als het nog klein is, tu peux facilement les confondre. je kunt het eigenlijk verwaren. C'est pourquoi Daarom Jésus a fait cette parabole. heeft Jezus deze vergelijkenis Il y gemaakt. avait un jardinier Dat er een tuinman was. qui, dans son champ, avait semé Die eigenlijk twee verschillende zaden had. du blé. Die had een zaad geplant. Mais dans la nuit, Maar s'avonds of in de pendant nacht. que ceux qui gardent le jardin dormaient, Terwijl dat de bewakers aan het il y slapen a quelqu'un waren. qui est venu Daar is semer. iemand gekomen. Et en se réveillant, En toen ze wakker les waren. disciples ont compris que le nombre de plantes s'était beaucoup plus De multiplié. discipelen hebben opgemerkt dat de planten veel meer Ils ont waren. compris qu'il y avait des livrets. Toen hadden ze door dat er goede zaad en slechte Il zaad fallait was. maintenant qu'on déracine. Ze moeten het plukken. Vous savez, dans la pépinière, Maar je weet, in de tuin, ja, quand les plantes poussent là, wanneer planten nog moeten quand groeien, on jette, on sème, on jette, wanneer je granen gooit, ça pousse ze groeien. brutalement comme Ze ça. groeien allemaal door À un elkaar. moment donné, il faut les séparer, Op een gegeven moment moet jij goede planten van de les onkruid, placer pour que ça croisse. zodat het beter kan Mais groeien. Jésus a dit, Maar Jezus heeft gezegd, laissez que tous là croissent laat ensemble. alles samen opgroeien. Mais au moment de la moisson, Maar op het moment dat we gaan oogsten, c'est là qu'il y aura cette facilité. dan pas kun je makkelijk onderscheid maken. J'étais en train de dire Ik was aan het que zeggen nous sommes dans les temps de la fin, dat we leven in een eindetijd. où il y a confusion totale. Daar waar verwaring, totale verwaring plaatsvindt. Totale verwaring plaatsvindt. L'ivraie mélangé du blé. Goede zaad en slechte zaad. Le vrai mélangé du faux. Goede zaad gemixt met alle onkruid. Pour découvrir Om dat door te kunnen les krijgen, faux dollars, de neppe dollars, il faut connaître je moet de echte, le vrai dollar. je moet de echte dollars Si tu ne kennen. connais pas les vrais Als dollars, je de echte dollars niet kent, il te sera difficile. dan zal het moeilijk zijn om de neppe dollars Et te tellement kennen. que la science grandit aussi, Eigenlijk de wetenschap groeit. c'est difficile même de reconnaître du faux, du vrai dollar. Het is soms moeilijk om de neppe dollars van de echte te onderscheiden. Bien aimé, parfois c'est difficile. Geliefde, soms is het moeilijk. Et maintenant, les gens intelligents, En nu de intelligente parfois mensen, inventent des stylos ze bedenken allemaal dingen. qu'on doit utiliser sur les billets pour reconnaître les Ze vrais. bedenken dingen, bijvoorbeeld bepaalde pennen, zodat je die kan gebruiken op een biljet om te herkennen of Parfois des het appareils echt of nep is. dont on se sert pour Je hebt introduire les nu allemaal billets. verschillende apparaten. Quand on introduit les Als je billets, daar geld in et doet, l'appareil te dit que non, c'est du vrai. en dan kan je krijgen van het Mais is echt of avec nep. des yeux naturels,
naturel, Maar zelf als je gaat kijken met je eigen ogen, c'est compliqué. het is moeilijk. Et dans le dernier temps, En in de laatste tijd of eindetijd, Jésus l'a averti Jezus heeft hun gewaarschuwd qu'il y aura des faux docteurs. dat er de neppe of valse Il y aura doktoren zal des zijn. prophètes Er zal profeten zijn, qui vont même opérer des miracles. die zullen zoveel wonderbaarlijke dingen Et uitvoeren. là, c'est un piège aussi Dat is ook eigenlijk een struikelblok pour les enfants de Dieu voor de kinderen van qui God. se mettront à croire que Dieu n'existe plus, Die zullen geloven dat God niet meer que bestaat, Dieu n'opère plus de miracles. dat God geen wonderen meer Dieu verricht. opère des miracles. God verricht wonderen. Plus que ceux que les magiciens opèrent. Meer dan wat mensen die aan magie doen. Mais comme nous sommes dans le temps de la fin, Maar omdat we een einde tijd zijn, tout le monde commence à avoir peur. iedereen is bang. Même si c'est Dieu qui agit, Ook al is het God die iets aan het doen is, c'est vraiment Dieu ou c'est pas je Dieu. gaat twijfelen of het werkelijk God is. Mais il faut avoir l'esprit maintenant de Maar Dieu je moet de geest van God in je qui hebben, va vous convaincre die jou kan que overtuigen c'est bien moi. dat het werkelijk God Parce is. que Jésus-Christ, Maar Jezus quand il Christus, marchait sur la mer, als hij over water les liep, disciples ont cru que c'était un fantôme. discipelen dachten dat hij een geest was. Et Jésus qui va dire c'est bien En moi. Jezus zei, nee, ik ben het. Amen. Amen. Mais aussi, Maar ook, il y a ce mélange. er is een gemix van Le alles. diable peut imiter tout. De duivel doet alles na. Il peut imiter les miracles comme Hij doet ook wonderen na. Bien aimé, le diable peut même imiter les De prophéties. duivel kan zelf profetie Tu viens te dire ça. imiteren. Avant de venir ici, tu étais seulement Hij là. gaat tegen jou zeggen, Moi, voordat je je ne sais hier pas ce que je kwam. t'avais raccompagné hier. Je ne sais pas ce que tu t'es raccompagné. Ik weet niet waar jij was Je gisteren. l'ai raccompagné hier. Ja, ik was gisteren met Mais quelqu'un Sarah. qui ne t'a pas vu, Maar iemand die jou niet il heeft te dit ce gezien, que tu as fait depuis die ce gaat jou matin. zeggen wat jij gisteren hebt gedaan. Mais il est dit avec un esprit satanique. Maar hij zegt het met de geest van de duivel. Pareil à l'Esprit Saint de Dieu. Gelijk aan de Heilige Geest, hoe de Heilige Geest werkt. Amen. Amen. Le malin De duivel peut également, en présence des gens, appeler quelqu'un qui ne marche pas, il marche et il kan marche. ook eigenlijk een handicap laten lopen. Le diable peut imiter De duivel kan nadoen, beaucoup de choses. kan veel dingen nadoen. Mais l'unique chose qu'il ne saura Maar pas de imiter, enige ding die hij niet kan et qu'il ne nadoen, saura jamais die hij imiter, nooit en echt nooit zal kunnen nadoen, dat is de liefde. Amen. Amen. Il peut tout Hij kan imiter. alles nadoen, Mais l'amour, behalve de il liefde. ne saura De liefde jamais. zal hij nooit kunnen nadoen. Jean chapitre 10, verset 10. Johannes 10:10 Papa zegt, Samuel lit pour nous, nous connaissons les versets. Nous Johannes les lisons quand 10:10. même. Bien aimé, il ne peut pas donner la vie. Hij kan nooit leven Tout ce qu'il schenken. peut sembler donner, Hij kan alles c'est la geven. mort. Alles wat hij kan geven, het is de Quand dood. le diable te donne quelque Als de chose, duivel jou iets geeft, retiens, onthoud à één la ding. fin, Dat een einde, il y a une mort qui dat t'attend. er een dood jou, Mais dat quand de dood Dieu jou te verwacht. donne quelque chose, Maar als God jou iets il geeft, te donne pour que tu aies la vie. hij geeft jou dat om leven te kunnen Pour que tu krijgen. aies le papa Samuel. Je lis la parole, Amen. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, Ça c'est sa mission, il n'a pas d'autre mission. Dat is een missie. Quand on dit qu'il ne vient que, donc il n'a que ça Hij komt alleen maar. comme mission. Hij heeft alleen Il dat n'a pas als d'autre missie. mission. Iets anders heeft hij Même niet. s'il te fait miroiter quelque chose de beau, Ook al geeft hij jou iets moois, il n'a pas d'autre hij objectif heeft nooit een goede bedoelingen met jou. que pour Hij komt alleen dérober. om te stelen, om te doden et détruire. en kapot te maken. Mais moi, Mais moi je Maar ik, Jezus Christus, je suis venu ik ben gekomen afin que les brebis aient la vie, zodat de mensen leven kunnen krijgen. même avec abondance. Amen. Dis, on peut acclamer s'il vous plaît pour cet amour de Dieu. Le diable ne vient que pour dérober, De duivel komt alleen maar om te stelen, voler, om te stelen, égorger. om dood te maken, en Mais moi, kapot te maken. Maar ik, Jezus, Jésus, je suis venu ik ben pour gekomen que mes brebis zodat mijn schapen, aient mijn la kinderen, vie het leven et krijgen, qu'elles l'aient dat leven krijgen en abondance. in overvloed. Amen. Amen. L'amour de Dieu. De liefde van God. Jésus est amour. Jezus is liefde. Et Paul parle de cet amour. En Paulus spreekt over deze liefde. L'amour, quand il est là, Als de liefde aanwezig is, bien aimé, c'est Geliefde, la joie de l'esprit. dat is eigenlijk de blijheid of de vreugde van de C'est le Heilige Geest. miracle. Dat is eigenlijk de C'est wonderen. la consolation Het is eigenlijk de trots dans l'église de Dieu. binnen de gemeente. Je vous dis que dans ce temps de la fin, j'étais en train de dire Ik wil eigenlijk zeggen, in deze que eindetijd, le diable est en train également de multiplier les efforts. dat de duivel zijn best, zijn uiterste Comme best dit doet. Apocalypse chapitre 12, Zoals verset in 12, het boek van Openbaring zegt, que malheur
à la terre et à la mer. Wee, de aarde en de wateren. On ne parle pas du malheur du ciel parce que Ze zeggen niet wee, hemel, les nee. citoyens célestes n'ont pas ce Daar komt de problème-là. duivel niet aan. Oui, je sais que ceux qui sont dans l'espace, là, les démons, là, ils ont des problèmes. Mais là où Jésus est, Maar daar waar Jezus is, là, c'est la joie. Mais malheur dat is alleen maar goed. à la terre et à la Maar mer. wee, aarde en de wateren. Car Satan, Want de duivel étant précipité, is neergedonderd. a mis une grande colère Hij is boos, parce qu'il n'a pas assez de temps. want hij heeft niet zoveel Il tijd. vient détruire. Dus hij komt om alles kapot te maken. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a plus de temps. Omdat hij weet dat hij niet zo Il est en voldoende tijd train heeft. de travailler. Hij werkt hard. Il est en train de travailler. Hij werkt hard. Et nous, l'Église, En wij nous devons gemeente, également wij travailler. moeten ook werken. Amen. Amen. Et même s'il multiplie les efforts, Ook la al doet hij science, zijn uiterste best, de pour wetenschap, détruire, om mensen kapot te parce qu'il maken. n'a pas de temps, Omdat hij niet zoveel tijd mais heeft. il a perdu une seule chose. Hij is bang voor één ding. Je vous dis la vérité. Ik zeg het jullie. Satan a perdu une seule De chose. duivel is bang voor één ding. Il n'a pas peur des Hij États-Unis. is niet bang voor Il n'a Amerika. pas peur de ne sais de quoi. Hij is niet bang voor wat dan ook. Mais l'unique chose que Satan Het craint, enige waar hij bang voor is, c'est l'Église. dat is de gemeente. C'est l'Église. Dat is de Parce que gemeente. le Saint-Esprit Want de Heilige Geest, est dans son Église. de Heilige Geest verblijft in de kerk. Thessaloniciens nous disent ceci. In het boek van Que Thessaloniërs zei, l'impie, il est déjà là. eigenlijk deze de duivel, Ses œuvres sont déjà hij is là. er al. Je ziet zijn werk ook. Amen. Amen. Nous voyons déjà cela. Wij zien zijn werk al. Les Illuminati, Je ziet illuminatie. Satan est déjà là. Je ziet dat de duivel werkelijk aanwezig is. Presque 666 se cacher. Of je ziet ook 666. Je ziet het allemaal. La Bible nous dit ceci. De Bijbel zegt, Il y a quelque chose que le retient. er is één ding die hem Il tegenhoudt. a besoin de se manifester Hij pour wil le zich vol. manifesteren. Mais quelque chose le Maar retient. één ding houdt hem Quand tegen. cette chose-là sera enlevée, Als datgene weg zal il zijn, se hij manifestera. zal zich Et manifesteren. cette chose En dont il est question, datgene is, c'est l'Église de dat Dieu. is de gemeente. Mais nous qui sommes dans l'Église, Maar wij die in de gemeente nous zijn, ne reconnaissons pas. wij weten dat niet. Nous ne savons pas la valeur que nous We avons. weten de waarde van de Nous ne gemeente savons niet. pas la puissance que nous We avons. weten de macht of de kracht van de gemeente niet. Nous ne savons pas comment Satan nous tremble devant nous. We beseffen niet eens hoe de duivel staat te beven voor ons. Et nous négligeons l'Église de En we Dieu. laten de kerk eigenlijk vallen. Amen. Amen. Cette année, bien aimé, Dit jaar au geliefde, début, j'aimerais que nous en traitions un tout petit peu sur l'amour dans l'Église. ik wil eigenlijk spreken of praten over de liefde binnen de gemeente. Bien aimé, l'Église, c'est une force. De gemeente is eigenlijk een kracht. D'abord, l'Église signifie, ecclésias qui signifie mis à part. Donc, De gemeente Dieu, betekent mensen die eigenlijk apart zijn gezet. Dieu nous a mis à part Dus God heeft ons apart genomen. pour quelque chose. Voor iets. Pas pour le monde, Niet voor de wereld. bien que nous y soyons, Ook al zijn wij hier in de wereld. mais pour lui. Maar voor hem. Amen. Amen. Si nous reconnaissons, Als we dat herkennen. si nous savons, Als we dat weten. c'est ce que l'Église, Wat de kerk bien eigenlijk is. aimé, tu ne resteras pas à la maison Geliefde, je zal niet thuis blijven. le mardi quand l'intercession est ouverte, Op dinsdag zal je niet thuis blijven als er voorbeden ou plaatsvindt. le vendredi quand il y a l'enseignement. Of vrijdag als er een bijbelles plaatsvindt. Lorsqu'on décrétera une journée ou une nuit de prière, Op het moment dat wij gaan zeggen, we gaan een gebedswaken si tu houden. comprends ce que c'est que l'Église, Als je beseft wat de gemeente is. même si tu es fatigué, Ook al ben je moe. tu te précipiteras pour Je être. zou eigenlijk haasten om naar de kerk te komen. Alléluia. Amen. Il y a une femme Er is een vrouw qui disait, die altijd zei. si nous connaissons, Als we weten. si nous savons Als we maar weten. ce qui se passe lorsque nous prions, Wat gebeurt op het moment dat we aan het bidden zijn. si nous savons seulement Als we dat gewoon beseffen. ce qui se passe lorsque nous prions, Wat er gebeurt op het moment dat wij bidden. nous prierons sans cesse. We zullen eigenlijk onophoudelijk bidden. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prions? Wat gebeurt er op het moment dat we bidden? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prions? Wat gebeurt er als we bidden? Lorsque nous prions, Als we bidden, Dieu se lève. God staat op. Amen. Amen. Bien-aimé, Geliefde, je prends l'exemple de mon bien-aimé, je l'appelle pasteur. ik ga even een voorbeeld nemen van deze geliefde. Ik noem hem Ça, pastoor. c'est l'œuvre de Dieu, il accomplira ce qu'il dit. En ik hoop dat God dat zou laten uitkomen. À quoi que je suis son petit frère, Ook al ben ik zijn kleine, ook al is het mijn kleine broer. et que lui c'est le plus fort de tous les hommes.
En dat hij misschien de machtige of de sterke van iedereen is. Comme disait l'apôtre Paul dans son exemple, qu'il a les yeux bandés, Zoals zei in zijn gepreek dat hij geblinddoekt was. les oreilles bouchées, Zijn oren, hij kon niet horen. et qu'on est en train de me déranger. Dat je gestoord werd. Et j'essaye d'attirer l'attention de mon grand frère le plus fort. En ik probeer de aandacht van mijn broer te Mais trekken. il ne voit pas, Maar omdat hij geblinddoekt il ne is. réagit pas. En reageert hij ook niet. Mais Dieu, même s'il ferme les yeux, Maar God weet, ook al heeft hij zijn ogen dicht. il voit. Hij ziet het. Amen. Hij ziet alles. Même s'il a les yeux fermés, Ook al heeft hij zijn ogen dicht. il voit. Hij ziet alles. Même s'il s'endort profondément Ook al slaapt hij diep. dans la pirogue ou sur la pirogue, In een boot. il voit. Hij ziet alles. Amen. Amen. Et on est en train de me menacer. En ze gingen hem eigenlijk On storen. me menace. Hij wordt aangevallen. Celui qui me En menace, degene die mij aanvalt, il sait qui est mon grand die frère. weet werkelijk wie mijn grote Mais son broer is. problème, Maar het probleem is que cet homme ne voit pas. dat diegene geblinddoekt is. Il ne se lève pas. Dat hij ook niet opstaat. Amen. Amen. Mais à un moment donné, je crie. Maar op een gegeven moment ga ik schreeuwen. Je crie. Ik ga schreeuwen. Ce qui bloque nos prières, Wat onze gebed ce eigenlijk qui tegenhoudt. font que Dieu ne nous écoute pas, Wat ervoor zorgt dat God jouw ce gebed n'est niet pas que verhoort. les oreilles de l'éternel sont Het bouchées, is niet dat er zijn ogen mais helemaal ce sont volgestopt is. parfois nos péchés Maar het is eigenlijk onze zonden et nos doutes. en onze twijfels. Mais à un moment donné, Maar op een gegeven moment, pas parce que nous avons bien prié, niet omdat we goed hebben Par sa gebeden, grâce. maar door zijn genade, il se lève. staat hij op. Bien aimé, le diable, même s'il est venu par un chemin, De duivel, ook al komen ze door et één weg. Op een gegeven moment is het ieder voor zich. ils savent plus qu'ils étaient venus par Op een un gegeven moment is chemin. het ieder voor zich. Ook al zijn ze samengekomen. Het is ieder voor zich. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, Daarom zegt de tu Bijbel, peux t'asseoir, ils viendront par un seul ze chemin. zullen samen door één weg Ils komen. se précipiteront Maar ze zullen par sept chemins. bij 7 wegen eigenlijk verspreid raken. Amen. Amen. Bien aimé, l'église est une puissance. De gemeente is eigenlijk een kracht. Mais cette puissance, Maar deze kracht, nous ne l'aurons que lorsque nous sommes unis en amour. we gaan het alleen maar krijgen als we één zijn in de liefde. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'amour doit régner. De liefde moet eigenlijk plaatsnemen. L'église, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Hein. De gemeente betreft niet alleen maar één persoon. Jésus, il dit dans la Bible que là où 2 ou 3 sont réunis, De Bijbel zegt, Jezus zegt, waar 2 of 3 bij elkaar zijn om mij. tu peux prier dans ta maison Je seul. kunt thuis bidden in je Dieu eentje. t'exaucera. God zal jou antwoorden. Mais Jésus, Maar Jezus zei, étant Dieu, als Jezus als God, il pouvait travailler lui-même. hij kon ook gewoon in zijn eentje al het werk Mais doen. il a préféré, avant de commencer l'œuvre, Maar hij heeft daarvoor gekozen, voordat hij zelfs zijn werk ging il beginnen, laissait choisir 12. om 12 discipelen te Et il kiezen. n'était pas que 12, Ze waren niet alleen maar 12. ils étaient aussi 70, Ze waren meer dan dat. ils étaient 120, Ze waren 120. ils étaient nombreux. Ze waren meer, met Amen. meerdere. Amen. L'église, De gemeente, c'est quelque chose de communautaire. het is iets voor iedereen. Mais nous pouvons être ensemble beaucoup. We kunnen zo met veel mannen bij elkaar zijn. Nous devons être unis dans Maar we l'amour moeten één zijn in de pour liefde. vivre la puissance de Om l'éternel. de kracht van Jezus Je of m'en van vais God te rapidement kunnen ervaren. pour citer quelques exemples dans la Bible Ik ga even een paar voorbeelden uit de Bijbel où halen. nous voyons comment, lorsque l'église est unie, comment Dieu bénit. Waar we zien als de kerk één is, hoe de gemeente ook Si gezegend tu is. attends, sinon tu l'écris par rapport au temps. Als jij wilt, dan kun je het opschrijven. Psaume 133, verset 1. Psalm 133. Le texte déclare que, De Bijbel zegt, oh, voici qu'il est doux et agréable. het is zo mooi. Faut nous t'en avoir comme ça. Non, non, papa, c'est un temps bon, s'il vous plaît, prenez tes arquets. Lis la parole du Seigneur. Amen. Voici oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Amen. la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. God zal ze zegenen. Lorsque les frères sont unis. Op het moment dat broeders en zusters één zijn. Alléluia. Amen.
Être ensemble, être assis dans une même salle, samen zijn in één zaal, ce n'est pas être unis en dat is esprit. niet één zijn in de geest. On est unis en esprit dans l'amour. Je bent één in de geest, in de liefde. Dans l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13 1 Korinthe 13 nous parle de l'amour. Je vais dire ça Oui, rapidement, over bien de qu'on n'a pas liefde. le temps, on n'a pas le temps. Bien aimé, quand cet amour n'est pas là, Als er geen liefde is, on est des perdants. zijn we Et eigenlijk le diable verliezers. profite En de duivel maakt daar gebruik pour van. également faire prouver c'est passé pour quelqu'un de plus très fort. Om zich zo voor te doen als iemand die belangrijk of sterk is. Alléluia. Amen. Je vais dire rapidement, Ik ga snel lezen. comme je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Bien aimé, nous pouvons chanter, nous pouvons We prier, kunnen zingen nous en pouvons preken. We prier, kunnen bidden. nous pouvons parler en We langue. kunnen in tongen Quand il spreken. n'y a pas l'amour, Maar als er geen liefde aanwezig is, dat is nul. et quand j'aurai les dons des prophéties, Ook al zou ik profetiseren la science de tous les mystères en eigenlijk wonderen te et toute la verrichten. connaissance, En alle wijsheid. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter, Ook al zou ik zoveel geloof hebben om de bergen, transporter les montagnes, om bergen eigenlijk te verplaatsen. ça c'est faisable, hein? Dat kan. Mais personne ne l'a encore Maar fait. niemand heeft het nog Si gedaan. je n'ai pas l'amour, Zolang ik nog geen je liefde ne heb, suis rien. ik stel niks voor. Et quand je distribuais tous mes biens Ook al zou ik al mijn pour la bezittingen nourriture des pauvres, weggeven aan de armen. quand je livrerais même mon corps pour Ook al être zou ik brûlé, mijn lichaam geven. vous voyez les kamikazes, Je ziet al die kamikazen. ils se font brûler, Ze laten zich ontploffen. mais ils n'ont pas l'amour. Maar ze hebben geen liefde. Pardon, qui est dans la liste. Ze gaan allemaal rechtstreeks naar de Amen. hel. Mais Jésus Amen. s'est livré avec amour. Maar Jezus heeft zichzelf opgeofferd Il est assis met à la droite du liefde. Père. Hij zit aan de rechterkant van het Vader. Amen. Amen. Alors, voici ce qui nous est dit. L'amour est patient. De liefde heeft geduld. L'église doit être patiente. De gemeente moet ook geduldig Quand on zijn. parle de l'église, Wanneer we spreken over de on ne gemeente. parle pas du bâtiment, We spreken niet over deze gebouw. mais on parle de toi. Maar we spreken over jou. Het betreft mij. Het betreft mij. Nee, de kerk gaat over jou. Ik alleen. Amen. Amen. Dus in deze kerk komen mensen niet. Dat betekent dus jij komt zelf niet. Amen. Amen. Ik moet zelf eerst aanwezig zijn. Alléluia. Amen. Oh, deze kerk geven ze zelfs geen collecte. Dus als ik niet zelf begin, ik zeg ik zelf. Zolang ik zelf ook geen collecte geef, dan zal het ook zijn. Dan zal geld zijn. Het collecte heeft niks. Amen. Amen. Deze heeft niks. Dat mandje heeft geen probleem. Oh, deze kerk hebben niet eens geld, daarom zijn ze uit die zaal gezet. Dus als we op straat zijn, dat betekent dat ik zelf niks heb gegeven. Het is niet papa Rofi. Ik zelf heb niks gegeven. Dus waarom moet ik dan zeggen, ze hebben ons op straat gezet? Zie de kerk als jijzelf. Oh, dans l'église, les gens ne viennent pas. In deze kerk komen mensen niet eens. Les gens ne viennent pas à la prière. De mensen komen niet op een vrijdag. C'est toi qui ne viens pas. Jij komt zelf ook niet. Amen. Amen. Si tu prends la décision, Als jij vandaag nog besluit dat dit jaar je vais aimer Dieu ik zal van God houden. avec mes œuvres, Met mijn werk. malgré ma fatigue. Ondanks mijn vermoeidheid. Ik ga van God houden. Le mardi, le vendredi, nous serons Elke dinsdag en vrijdag zullen je aanwezig zijn. Dat zullen Et zal on het dira voor que zijn. cette église-là, En ze zullen zeggen, deze c'est gemeente, une église forte. het is een hele sterke of een machtige gemeente. L'évangile Bruno m'a dit, Papa Bruno heeft gezegd, la puissance de l'église, pas l'évangéliste Bruno le chantre. niet de Bruno de zanger, nee. Celui qui nous a prêché dernièrement. Maar de evangeliste die hier laatst had Et il gepreekt. nous dit que la puissance de l'église, c'est pas les dimanches, c'est pendant les jours de la semaine. Je ziet echt een machtige kerk niet op een zondag, maar op een dinsdag gedurende de voorbeden. Alors qui fait que l'église soit faible? En wie zorgt ervoor dat de kerk eigenlijk zwak is? Dis-toi, c'est mon absence. Zeg ja, het is mijn afwezigheid. Het is mijn afwezigheid. Zeg niet nee, papa Thierry, nee. Zeg ook niet mama, j'ai tout nee. Spreek tegen jezelf. Zeg, ik kom zelf niet.
Elle a raison. Papa, c'est pas dit, elle a raison. Tu vas pas dans le roi, maman, qu'elle n'a pas de raison. Ga je ook net als mama zijn en zeggen, nee, ik kom altijd. Le roi, maman, c'est pas de raison. Mon nom, qui le savent, c'est qui, hein? Par raison, Sarah, papa, tu ne me sens là. Sarah, je t'aime parce que vous êtes très forte. Amen. Ik hou van je, Sarah. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons. We gaan door, geliefden. La Bible déclare que l'amour ne se vante, l'amour, non, j'avais déjà dit ça, il n'est pas envieux. De liefde begeert eigenlijk niet. Je wil gewoon gezien worden. L'amour cherche le bonheur des autres. Als je liefde hebt, dan wil je ook het geluk voor anderen. L'amour ne se vante pas. De liefde gaat zich niet beroemen of opscheppen. Parfois on sait pas qu'on est orgueilleux. Soms weet je, heb je het niet eens door dat jij een opschepper bent. Il faut que quelqu'un d'autre te le dise, sinon tu vas pas savoir. Iemand anders moet het tegen jou zeggen dat je hoogmoedig bent. Parfois tu es orgueilleux, mais tu ne le sais pas. Soms weet je niet dat je zo hoogmoedig bent. Op het moment dat ze zeggen je bent zo hoogmoedig, dan schrik je daarvan. Comment aide-moi? Dan denk je van, oh ja, ik had het niet eens door, help mij dan. La façon de se tenir. Misschien de manier waarop jij bent gewoon. Amen. Amen. Vous savez, la repentance c'est quelque chose de compliqué. De bekering is eigenlijk iets moeilijks. Il y a des gens qui, lorsqu'ils étaient dans le monde, er zijn mensen toen ze nog heidenen waren, ils avaient une démarche parfois. Ze hadden een bepaalde manier van lopen. On les voit une marche comme ça. Soms liepen ze zo. Mais en venant en Jésus, en toen ze eenmaal zich hadden bekeerd, hij probeert om even rechtop te lopen. Je kunt het ook, je kunt diegene ook helpen. Broeder, jij loopt echt zo scheef en mensen gaan zeer afvragen wat er met jou aan de hand is. Amen. Amen. Je me souviens, je vais rapidement. Ik weet nog. Maman, elle me disait, mais papa, tu viens autant, tu l'as bien dit. Maman, die zei tegen mijn papa, je loopt niet zo mooi. Hoe loop ik dan? Je hebt zo'n bepaalde loop in je handen, ik weet niet. Ik begon daarop te letten, op mijn handen. En ze zei, nee, niet zo. Ik heb ze laat me met rust. Halleluja. Amen. Mais parfois on peut corriger. Amen. Soms kun je dat corrigeren. On peut corriger. Je kunt het corrigeren. L'amour ne fait rien de malhonnête. De liefde doet niks wat eigenlijk oneerlijk is. Il ne cherche pas son intérêt. Die zoekt niet de eigen belangen. Il ne s'irrite pas. Die gaat niet beroemen op wat hij doet. Et tout monde raté. Het irriteert je niet. Quand on a l'amour. Als je liefde hebt. Oui, tu peux te passer, c'est normal. Je kunt boos worden, dat is normaal. Maar je kunt je niet irriteren. Irritatie is iets anders. Amen. Amen. Ne s'irrite pas. De liefde irriteert je niet. Quand tu as l'amour, als je liefde hebt, tu es patient. Je bent geduldig. L'amour ne médite pas le mal. De liefde zegt eigenlijk geen slechte dingen over anderen. Quand nous avons lu ce que Paul a dit dans Philippiens, toen we lazen wat Paulus had gezegd in het boek van Filippenzen, hij sprak over de goede verlangens of gedachten die hij had voor de kerk. Maar op het moment dat de liefde jou verlaat, tout ce que Papa Samuel me dira, alles wat Papa Samuel zal zeggen, n'est plus bon. Het is niet meer goed. Papa Willy had dit en dat gezegd. Parfois c'est sa manière. Misschien is dat gewoon zijn manier van praten. Dat is zijn manier van praten. Amen. Amen. Parce que nous sommes tous chrétiens. We zijn allemaal christenen. Mais nous avons parfois des cultures différentes. Maar we hebben verschillende culturen. Qui pourraient influencer notre façon de parler. Die kan onze manier van praten beïnvloeden. Quand les Africains parlent. Wanneer Afrikanen praten. On dit pas het is alsof ze ruzie hebben. Jullie leven allemaal in Europa en jullie weten het. Ze schreeuwen. Met handgebaar en alles. Dus de blanken vragen zich af, hebben jullie problemen thuis? We hebben een buurman daar. Die vraagt altijd, hebben jullie thuis ruzie of zo? Nee, ik zei nee, pan heb je zo te zuluwa. Tuluwa nee sengonyoso. Toganga. Amen. Amen. C'est la culture. Het is onze cultuur. Amen. Amen. Et si tu ne comprends pas la culture de ton frère, als je de cultuur van jouw broeder niet doorhebt, je gaat bijvoorbeeld denken dat hij eigenlijk geen respect voor jou heeft. Je moet diegene ook kunnen verdragen. Je moet diegene kunnen helpen. We zijn in Europa. Ik had iemand in de bus gezien. Die zat eigenlijk in de tram. Hallo! Wat gaat bien? Zijn jullie goed? Hebben jullie die 10 cijfers gekregen? Kijk, de blanke mensen die hebben
zoiets van... Ja, zeg dat. Vergeet het niet, hè. Geliefde. Het is niet normaal. Het is de waarheid. Ja, ik bel jullie later, hoor. Je kunt ook rustig praten. Je kunt gewoon zeggen, ik ben in de trein. Ik ga je terugbellen. Je kunt schreeuwen als jij in je kamer bent, maar niet in de trein. In de kerk is dat ook hetzelfde. Cette façon de parler là. Je kunt ook zeggen, jouw manier van praten. Dans ta chambre c'est bien. In jouw kamer is dat goed. Mais ça c'est la maison de Maar l'Éternel. dit is het huis van God. C'est la maison de paix. Het is een huis van vreugde. Parce que les gens doivent être consolés dans l'église de Dieu. Mensen moeten eigenlijk getroost worden in het huis van God. Ik had zoveel te vertellen. Par rapport à l'amour. Wat betreft de liefde. Mais on n'a pas de temps. Maar we hebben niet zoveel tijd meer. Dans Actes des Apôtres chapitre 12. In het boek van Handelingen. Il y avait Pierre qui était arrêté. Je had Paulus die gearresteerd was. Pierre c'est celui à qui Je had Petrus. à décerner cette responsabilité de l'église. Je had Petrus die gearresteerd was en hij had de mogelijkheid om de kerk te begeleiden. Même si nous parlons de Pierre qui a c'était un homme de prière aussi. Ook al praten we over Petrus die eigenlijk Jezus had gezegd dat hij Jezus niet kende, maar het is een man van gebed. Amen. Amen. Parce que quand on voit, on prend les exemples, Jésus a pris avec lui Pierre, Jean, Jacques. Jezus ging altijd bidden met Petrus, Johannes en Jacobus. Même lorsque Jésus s'adressait à ses disciples avant sa mort, dans son arrestation, vous ne savez même pas prier avec moi pendant. C'était Pierre aussi qui était là. Ook toen voor de arrestaties van Jezus zei tegen hen, kunnen jullie niet volhouden om te bidden? Amen. Petrus was daarbij. Mais en prison, maar in de gevangenis, la Bible déclare qu'il y avait l'église. De Bijbel zegt de gemeente, qui priait pour Pierre. Die zat te bidden voor Petrus. Pierre, un homme de prière. Petrus, een man van gebed, die zat te slapen in de gevangenis. Die was aan het snurken. Il pouvait rester emprisonné pendant beaucoup de temps. Hij kon zelfs nog in gevangenschap blijven. Voix commune. Maar er was mensen die samen bij elkaar waren gekomen. Il y avait une seule voix. Er was één stem. Qui criait. Die aan het schreeuwen was. Oh Dieu! Oh God! Délivre cet homme. Bevrijd deze man. Et c'est l'église. Dat was de gemeente. L'ensemble des gens. Samen bij elkaar. Dans l'unité. En samen waren ze Parce één. que Matthieu chapitre 18 verset 19. Matthäus 18. Le fait déclare que si deux waarbij 2 of 3 mensen bij elkaar komen. Dat ze één, met elkaar één zijn. Om wat dan ook te vragen. Datgene zal ook gegeven worden. En de gemeente kwam ook samen. Die waren met elkaar eens. God bevrijdt. Bevrijdt Petrus. Petrus was eigenlijk de herder. Die was aan het slapen. De Bijbel verklaart. En de engel die ging Petrus eigenlijk wakker maken. Jij bent de herder. Word wakker. Daar is een vrouw die aan het bidden is. De verloofde van Jezus aan het bidden. En hij heeft ons gevraagd om jou te bevrijden. Zien jullie het belang van de gemeente? De kerk moet één zijn in de liefde. Als onze broeder, notre soeur, onze zuster, a un problème donné, een bepaald probleem heeft, als de kerk bij elkaar komen in gebed, dan moet je zeggen dat misschien dat God veranderd is. Maar als we bidden, dan twijfel je. Gaat het lukken? Het is lekker voor diegene. Dan kan God ook niks doen. Wij geven de duivel de vrije loop. Nous donnons au serpent ancien la force de ne pas seulement être le lion comme qui rôde. We geven de oude slang de mogelijkheid om als een leeuw. Niet alleen als een slang. Niet als een oude slang. Niet alleen als comme un lion. Maar ook niet als een leeuw. Mais jusqu'à devenir les dragons. Maar totdat hij een draak zou kunnen worden in het boek van Openbaring. C'était très fort pour rien. Alors que nous avons Jésus. Ze waren bang voor niks. Terwijl dat we Jezus hebben. Que cette année. Laat dit jaar. Nous développons l'amour dans cette église. Laten we dit jaar de liefde laten ontplooien. Nous sommes des humains. We zijn mensen. Nous avons des erreurs. We hebben ook allemaal onze fouten. Nous branchons chacun d'une manière, tantôt d'une autre. We reageren of handelen op de ene of op de andere manier. Mais quand j'ai l'amour pour mon frère, maar zolang je nog liefde hebt voor je broeder.
Parfois, il a fait Soms vergeef je diegene. Mais les enfants de Dieu, non, on doit d'abord parler, tu sais. Maar bij de kinderen van God, we moeten eerst daarover. We moeten nog praten daarover. Nos enfants, ils se chamaillent parfois. Onze kinderen maken ook ruzie onderling. On ne voit jamais ça sort pour soms zie je ze niet bij elkaar komen om daarover te praten. Parfois, ils oublient facilement. Soms vergeten ze dat snel en makkelijk. En daarna gaan ze door als broeders en zusters. Parce qu'ils sont frères et sœurs. Want ze zijn broeders en zusters van elkaar. Maar wij kinderen van God. Eerst moeten we bij elkaar om tafel zitten. Het is ook goed. Zodat je niet meer jouw fouten kan herhalen. Maar als je de kracht hebt om te vergeten, vergeet het. Amen. Amen. En ga door. Je moet die anderen ook helpen zeggen van je moet het niet meer doen. Hè. Het is niet goed. Dat is belangrijk. Parce que nous commettons des erreurs. Want we zijn allemaal mensen en we maken fouten. Parfois ça dérange. Hein? Soms is het storend. Hoe kan een kind van God zo'n fout begaan? Les enfants de Dieu. En ik hou van kinderen van God die nooit haat bedragen. J'étais déçu, mais ça va. Oké, ik heb je teleurgesteld, maar ik wil het goed maken. Amen. Amen. Je aime des gens comme ça. En God houdt van zulke mensen. Tu ne gardes pas ça, tu parles. En er zijn sommige mensen die houden niet voor zich en ze spreken. On a des gens comme ça. Je hebt bepaalde mensen die zo zijn binnen de gemeente. Quand ils sont déçus, ils parlent. Als ze teleurgesteld zijn, dan praten ze en dan zijn ze gaan. En God is blij. Amen. Amen. Bien-aimés, oublions des petites choses. Al die kleine dingen moet je soms ook door de vingers zien. Prions les uns pour les autres. Je moet bidden voor elkaar. Je moet van elkaar houden. Je moet elkaar lief hebben. Laat dit jaar que l'amour croisse. Dat onze liefde zal groeien. L'amour pour Dieu. De liefde voor God. L'amour pour l'œuvre de Dieu. De liefde voor het werk van God. Pour donner même à l'église. De liefde om iets te geven. De liefde om je 1 tiende te betalen. Amen. Amen. L'amour quand il y a un programme, tu es là. De liefde als er een bepaalde activiteiten plaatsvinden, dat je aanwezig zal zijn. Bien aimé. Donc je finis parce que sinon l'homme de Dieu il ne parle pas, mais c'est lui qui est président du programme. Amen. Amen. Bien aimé, Papa Rofi, je crois que tu as quelque chose à ajouter parce que le temps n'est plus. Que Dieu vous bénisse souvent. Amen. Niet de Bijbel. Les philosophes, les Français disent la charité commence par soi-même. Ook filosofen zeggen goede daden begin bij jezelf. La charité bien ordonnée commence par Goede soi-même. daden begin je bij jezelf. Quand on parle de la charité, Als we daarover c'est l'amour. Dat is Nous liefde. demandons que l'amour de Dieu soit aussi en lui. We vragen de liefde van God Et à sa femme, à ses enfants. in zijn vrouw en kinderen ook. Nous allons prier le Seigneur Jésus. We bidden tot Jezus Christus. Prions au nom de Jésus. Tout le monde est là. Passons ensemble. Élevons nos mains. Prions pour notre homme de Dieu, notre compagnon d'œuvre, Pasteur Thierry. Que Dieu soit avec lui. Que Dieu comble toutes ses capacités en lui. La sagesse, l'intelligence. Et que l'amour domine sa vie. Son ministère, sa vie spirituelle. Alléluia. Et que sa famille, que Dieu le visite. Que Dieu pense à lui, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Que l'amour de Dieu soit au sujet de leur partage. Qu'il soit dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Seigneur, marche avec ton serviteur. Seigneur, accorde en lui ta grâce, oh Jésus. Oui, c'est toi qui l'as choisi. Père, que lève ton amour qui commençait à manifester puissamment dans son ministère, ainsi dans sa famille. Qu'il soit au nom de Jésus. Son nom, son nom, nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, et vous voyez son nom. Oui, nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, et vous voyez son nom. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Prie pour ta vie de prière. Il combattra pour moi. Bon que la bonne vie n'a ma bonne délit. Il combattra. Dis-moi ta
Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi. Oh, nous disons puissant guerrier. Oh, dans les combats. Oui, nous disons puissant guerrier. Oh, dans les combats. Éternel,